pembahasan yang lalu, renungan yang lalu, kita membicarakan tentang Allah dan atribut-atributnya. Last contemplation, we talked about God and His attributes. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang Allah Tritunggal. Today we are going to contemplate about the Holy Trinity. Sebelum mari kita masuk di dalam doa. Before that, let us pray. Tuhan berkatilah ketika kami ingin merenungkan Engkau sendiri. Father, bless us when we want to contemplate about you. Kami berharap supaya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, Pray that you may open our hearts and minds, sehingga kami boleh mengenal Engkau dengan benar, that we may be able to know you even more, bukan dengan kekuatan kami, not with our own abilities, tapi karena kemurahan, karena kasih karunia Tuhan. because of your grace. Dan kami berharap supaya perenungan ini sekali lagi juga boleh Tuhan pakai, We pray as well that you may use this contemplation today, boleh memberkati kami semua, that it may bless each and every one of us, mengubah kehidupan kami, and to change our lives, lebih menyerupai Kristus Tuhan kami. to be more like Christ our God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara, biasanya pembicaraan tentang Allah Tritunggal dianggap sebagai doktrin yang sangat tidak mudah untuk dipahami. And talking about the Holy Trinity, it is one doctrine that is not easily understandable. Ini seringkali juga dipakai oleh orang-orang outsider ya untuk menyerang kekristenan, dianggap sebagai agama yang nggak reasonable. And oftentimes this is used by the outsiders to attack Christianity as something unreasonable. Saudara, kalau kita from the beginning kita sudah meragukan, skeptical seperti ini ya, nggak akan ada jawaban memang. And when we already are skeptical about this from the very beginning, then there would be no answer to this. Tetapi kalau kita mau percaya, kita dengan rendah hati minta Roh Kudus menerangi kita ya, kita bisa mendapatkan jawabannya. But when we, with humility, pray for the Holy Spirit to make us understand, then we will receive the answer. Maka waktu kita mempelajari Tritunggal, itu bukan dari point of neutrality, So when we understand Holy Trinity, it is not from the point of neutrality, tapi dari point of view seorang yang percaya. but from the point of view of a believer. Terus Alkitab meskipun tidak menggunakan istilah Trinitas ya, tapi konsep Allah Tritunggal ini sangat jelas di dalam Alkitab. Even though the Bible doesn't explicitly talk about the Trinity, it is very easily obvious, and that it's obvious that it's there in the Bible. Ya, secara istilah ya, secara term kita nggak mendapatkan, tapi secara konsep itu crystal clear sebetulnya. So the term isn't there, but the concept is very crystal clear in the Bible. Nah, ini yang kita mau renungkan hari ini ya, dan harap bukan menjadi satu perenungan yang abstrak. And we want to contemplate about this today, and we pray that it may not be something abstract, Tapi sesuatu yang juga kita bisa hidupi bahkan. but instead something that we can embody in our lives. Kalau di dalam tradisi gereja Barat, ya, gereja berbahasa Latin ya, sebetulnya formula yang digunakan itu kan sederhana, yaitu satu esensi ilahi. Ya. Allah itu satu di dalam pengertian esensi atau substansinya satu. So in the Western churches, the tradition is that the term, it means one essence of God. Ya, 3 pribadinya. And 3 persons. Nah, waktu kita mengatakan Allah ini satu, satu substansi itu artinya apa? And what does it mean when we talk about that God is one substance? Nah, saya pikir di dalam hal ini kita bisa kembali menyentuh apa yang kita sudah renungkan di dalam minggu yang sebelumnya. And I believe that we can touch on what we have contemplated the previous weeks. Di situ kita membicarakan tentang atribut-atribut ilahi kan. There we talked about the spiritual attributes. Ya, kita bisa mendekati pengertian substansi ini juga dari atribut ilahi itu. And we can understand this substance, this divine substance by also contemplating on the divine attributes. Misalnya waktu kita bilang ya Allah itu omnipresence ya, Allah itu maha hadir. When we talk about God being omnipresent, Nah, omnipresence ini kan atribut
ilahi ya. Ini adalah salah satu Eigenschaft Gottes atau a divine property. It is one of the divine properties of God. Hanya ada satu kemahahadiran. Kita nggak bicara tiga kemahahadiran. There is only one omnipresence and not three omnipresences. Ya, kalau kita bicara tiga kemahahadiran, ya betul-betul jadi bukan tiga pribadi lagi, tapi kita bicara tiga Allah di sini. Because when we have three omnipresences, then we are not talking about one God anymore, but instead we are talking about three gods. So, kalau kita mengingat ya di dalam pelajaran yang lalu, kita juga sudah membaca dari Belgic Confession. And the previous teachings we discussed the Belgic Confession. Di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah one only simple and spiritual being. There it talks about that God is one simple and spiritual being. Perhatikan ya, one simple spiritual being, bukan beings plural ya, tapi being singular, satu. You see here that is being talked in singular form. There is only one simple and spiritual being, not spiritual beings. Sudah waktu kita berusaha untuk mencari ilustrasinya di dalam dunia ciptaan, tentu ada keterbatasannya ya. And when we want to connect that or to understand that in the context of our in this mortal plane, of course, there are its limitations. Kita bisa menggunakan beberapa ilustrasi, tapi ilustrasi itu nggak bisa menampung keseluruhan konsep dari Allah Tritunggal. We can use some illustrations, but it cannot truly fulfill the concept of the Holy Trinity. Dan tentu saja waktu kita bicara ilustrasi, ada ilustrasi yang lebih baik, ada ilustrasi yang kurang baik atau malah bisa cenderung menyesatkan ya. And of course, talking about illustrations, there can be good ones, there can be bad ones, or there can even be inherently ones that mislead you. Dan saya nggak berencana untuk membicarakan tentang ilustrasi sih pada hari ini sebetulnya. And to be honest, I didn't want to discuss about illustrations today. Lebih baik kita membicarakan tadi ya, pengertian satu substansi atau esensi itu apa. Instead, we should focus on the understanding of one essence or one substance. Tadi ya misalnya spiritual being, God is one spiritual being dan satu spiritual being, bukan tiga spiritual beings, bukan ya, tapi satu spiritual being. So again, God is one spiritual being, not three spiritual beings. Dan spiritual being yang satu ini ya, ini kemahakuasaannya, kemahahadirannya, kemahatauannya juga satu. And this one spiritual being, his almightiness, his all-knowingness, and his omnipresence is one. Dan kemahakuasaannya, ya, kemahatauannya, kemahahadirannya ini ya secara sempurna dimiliki oleh setiap pribadi. And these attributes belong to each and every persons. Completely ya, fully. Maksudnya ini bukan satu keberadaan terus kemudian yang divided by three gitu ya, bukan ya. Tritunggal itu bukan komposit, sudah bukan. This is not something composite in the way that the omnipresence is divided into the three persons. No, but it is wholly in the three persons. Ya, kita juga bisa mengatakan ini ya, God itu karena one spiritual being, dia juga one mind, one will. And when we talk about God being a one spiritual being, we can say that he has one mind and one will. Nah, Saudara, ini sesuatu yang penting gitu karena waktu kita berusaha untuk merenungkannya di dalam pribadi manusia bisa ada gap ya. And this is when we want to try to understand this in the minds of humans, there can be gaps inside. Kita sebagai manusia ini kita bukan hanya banyak pribadi, tapi kita juga bisa mengatakan kita banyak kehendak dan banyak pikiran juga. And talking about humans, we oftentimes have
many personalities, we have many persons, we have many wills, and we have many how do you say it? Minds. Kita perlu berhati-hati supaya tidak memproyeksikan ya kepribadian manusia ini terus kemudian dipaksakan dan itu menjadi konsep kepribadian Tritunggal karena terbalik ya cara berpikir seperti ini. We need to be careful not to project our own understanding of personalities onto the Holy Trinity. Yang sebaliknya lah yang seharusnya terjadi, yaitu bagaimana merenungkan ya divine personality atau personhood ini ya. Terus kemudian kita seharusnya kita yang created after His image, kita terus kemudian ditransform ke arah sana. Instead, it should be the opposite. We need to contemplate about the divine Godhood, the persons of God, and then connect it to us, so that we may, as the image and likeness of God, so that our lives may be transformed. Begini ya, tadi kita mengatakan bahwa kita ini banyak pribadi dan juga banyak kehendak juga, kita banyak maunya dan ya, seringkali juga bertentangan satu dengan yang lain. And oftentimes we talked about how humans have different personalities and different wills that sometimes may even contradict with each other. Maka kita melihat waktu bicara tentang human nature atau human substance ya, ini juga tidak tunggal, kita terkeping-keping ya, kita terpecah belah. And talking about the human substance and essence, it oftentimes is not one. Oftentimes it is fragmented. Nah, maka kita melihat justru di dalam Kristus lah ya, di dalam Kristus lah kita ini dipersatukan. And instead, when we look at Christ, in Christ, we are united. Kita di dalam proses pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus ya, kita itu dibentuk, ditransform untuk menjadi sehati sepikir, demikian dikatakan oleh Paulus kan. We are sanctified by the Holy Spirit that we may be of one mind, that is said by Paul. Nah, waktu kita menjadi sehati sepikir ini ya, nah disitulah kita ini menuju kepada kesatuan ya tadi ya human nature yang dikuduskan di dalam Kristus itu, despite kita tetap pribadi selalu plural, nggak ada masalah karena Tritunggal pribadi juga plural. And when we are sanctified, when we are made in one mind and one heart, we are becoming the human nature that is being made holy by God. Di dalam Kristus tentu saja. Of course, in Christ. Human nature atau human substance yang tadinya itu terpecah-pecah ya, highly fragmented. Nah, sekarang itu terus kemudian dipersatukan gitu menjadi satu one new humanity ya. Itu istilah yang dipakai Paulus by the way gitu ya, manusia yang baru dan satu gitu di dalam Kristus. Human nature that is fragmented is being created into the human nature in Christ that is holy. Yang dipersatukan di dalam Kristus. Yeah, and that is united in Christ. Nah, dan kita melihat di sini ya, ini adalah satu proses yang seharusnya terjadi di dalam gereja. And this is something that should happen in the church. Ya, kita waktu datang ke gereja, kita datang dengan berbagai macam ide, kita bisa punya banyak pikiran dan mungkin juga saling kontradik satu dengan yang lain. And oftentimes we contradict with each other, we have different minds and different hearts. Tetapi waktu kita dikuduskan mengalami pendewasaan oleh kuasa Roh Kudus itu ya, kita again Paulus mengatakan kita dibuat menjadi lebih sehati sepikir. And when we are sanctified and transformed by the Holy Spirit, then we are being made into having one mind and one heart. Nah, di situ saudara bandingkan sekarang dengan Tritunggal. Itu jadi menyerupai Tritunggal. Itu Allah itu satu ya. Itu pikirannya satu, kehendaknya satu, pribadinya tiga. Tapi nggak ada fragmentasi. Mengapa? Ya karena kehendaknya satu, ya pikirannya satu. And it is the same with the Holy Trinity. Your will and your minds and your hearts are being made into one, so there is no fragmentation, there is only unity. Nah, maka di dalam kehidupan kita ya, waktu kita sama-sama mempunyai kehendak ya, untuk mendahulukan Tuhan. So when in our lives, when we have the will to prioritize God, waktu kita mau mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, segenap akal budi,
And we want to love God with all our minds, our hearts, with all our will. Kita akan dipersatukan, kita akan dipersatukan, one new humanity itu tadi. And we will be united into this one new humanity. Tanpa harus kehilangan kepribadian kita masing-masing. Tidak akan kehilangan kepribadian. Tritunggal juga nggak kehilangan kepribadian. And in that process, we will not lose our own personalities, just like how the Holy Trinity doesn't lose any of its persons. Maka saudara, kita melihat di sini ya, kesatuan Tritunggal itu adalah sesuatu yang kita sendiri ya di dalam narasi kita sendiri mesti menghidupi. Sehingga ini bukan menjadi doktrin yang abstrak, tetapi sungguh-sungguh menjadi doktrin yang hidup di dalam kehidupan orang percaya. And this is exactly why the narrative of the three persons of Godhood needs to be embodied in our lives, so that it doesn't become something abstract. Instead, it can become something practical that we observe, and we can feel. Tadi kita bicara tentang kesatuannya ya, kesatuan Allah. And we talked about the unity of God in Godhood. Ya, atau even bisa pakai juga oneness ya di dalam hal ini. Nah, sekarang kita mau bicara aspek ketigaannya gitu, ketiga pribadiannya. Now we want to talk about the three persons of God. Kita percaya bahwa tiga pribadi ini sungguh-sungguh distinct ya, bukan hanya sekedar tampaknya distinct tapi sebetulnya cuma satu pribadi gitu. Enggak, kita mengaku seperti diajarkan di dalam Reform Confessions, Catechisms, tapi juga di dalam Alkitab sendiri kita percaya bahwa tiga pribadi ini sungguh-sungguh distinct. And in the Reformed Catechisms and teachings, we believe that the three persons of Godhood are very much distinct to each other. Nah, kita bisa melihat penekanannya, distinction-nya itu di mana? And where can we learn or read of this distinction? So, kalau kita membaca misalnya dalam Westminster Confession of Faith, ya di situ dikatakan the Father, Bapa, itu is of none, neither begotten nor proceeding. Kalau saya terjemahkan di situ ya, Bapa ini tidak dilahirkan dan juga tidak keluar dari. Karena yang dilahirkan, nah ini boleh diterjemahkan, karena yang dilahirkan itu adalah anak, dan yang keluar dari itu adalah Roh Kudus. Because what is begotten is the Son, and what is proceeding is the Holy Spirit. Saudara melihat di sini keunikan keberbedaan masing-masing pribadi kan. And you see here the distinct nature of each and every persons. Bapa melahirkan anak, ya. Anak dilahirkan Bapa. The Father begets the Son, and the Son is begotten by the Father. Kita nggak bisa membalik ini kan ya. Kita nggak bisa, vice versa juga bisa. Kita juga bisa mengatakan anak melahirkan Bapa dan Bapa dilahirkan anak. Nggak bisa, soalnya ini nggak bisa dibalik gitu. Ini very distinct, nggak bisa, relasi ini nggak bisa ditukar-tukar. And we cannot shift this relation, it is distinct again. Maka saudara, kita melihat di sini kekhususan pribadi ya, di dalam Tritunggal ini dibicarakan di dalam relasi. So you can see here the distinction between the relationships of the persons in the Godhood. Ya, waktu kita bicara melahirkan, dilahirkan, tentu di dalam kehidupan manusia kita bisa mengerti. Nah, ini juga di dalam kehidupan orang tua dan anak, orang tua melahirkan dan yang dilahirkan. Ya. When we talk about begetting and being begetted, we can see this clearly in the relationship of the children and their parents. So, waktu kita merenungkan bagian ini ya, di satu sisi itu ada ordo ya, ada ordo. Bapa yang melahirkan anak ya, di dalam ordo itu berarti bapa baru kemudian anak ya. So in this relation you can see that there is a clear order here when the Father comes first, because the Father begets the Son and then comes the Son. Tapi kita nggak boleh mengerti, despite kita mengatakan ini ya, the Father is the origin, nggak salah mengatakan kalimat ini. Tapi kita nggak boleh berpikir bahwa ada waktu di mana anak itu belum dilahirkan. Anak itu dilahirkan di dalam kekekalan. So it is true when we say that God is the origin, but we cannot understand it like that the Son isn't ever present. The Son is already there in eternity. Itu eternally begotten ya, atau
eternally generated gitu. Kita mengatakan seperti itu. We say that it is eternally begotten or eternally begetted. Nah, karena anak itu dilahirkan dari Bapa ya, maka anak itu memiliki substansi yang sama dengan substansi Bapa. Jadi one substance, consubstantial. And because the Son is begotten by the Father, he too has one substance. He too has the same substance as the Father. Nah, ini Pendeta Stephen Tong misalnya pernah menjelaskan juga gitu ya. Ini apa yang dilahirkan oleh manusia itu juga manusia ya. Manusia melahirkan ya. Yang dilahirkan itu juga adalah juga manusia. Stephen Tong also said this: when humans beget or give birth, of course, the product of that is also humans. Ya, Allah melahirkan ya Bapa, maksudnya Bapa itu melahirkan anak ya. Maka anak itu juga adalah sepenuhnya ilahi. So when the Father begets the Son, then the Son is also fully or wholly divine. So, apa yang kita bisa pelajari daripada ini ya, hal ini gitu, keunikan pribadi. And what can we learn from this distinct nature? Sekali lagi ya, tadi kita sudah mengatakan ya, pembedaan pribadi itu dipahami, dihayati melalui relasi. And what we can learn is that the distinctive natures can be learned through distinction of persons ya, bukan nature. Nature-nya cuma satu. Distinction of persons. So the distinction of persons can be learned through relations. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya ya, kita ini mau memahami keunikan pribadi kita, pribadi saya misalnya atau pribadi saudara. And just like in the lives of you and I, we too want to learn the distinction of our own personalities or from other people as well. Itu bukan dengan saudara terus merenung-renung sendiri di kamar ya, atau merenungkan siapa saya gitu ya, being einmalig gitu ya, Einmaligkeit, individu yang sangat unik, nggak works ya, seperti itu nggak works. It doesn't work when you stay at home only and you contemplate about your uniqueness or your oneness or your specialness of your personality. Tapi saudara memahami keunikan kepribadian saudara justru dengan berrelasi dengan yang lain. But you can only find or learn how unique your personality is just by through your relationship with others. Perhatikan saya ini belajar daripada bapak-bapak gereja ya, Cappadocian Fathers itu khususnya mengajarkan seperti ini. Perhatikan bahwa istilah bapak, istilah anak itu adalah istilah relasional. And learning from the Cappadocian Fathers, they said that the relation that between the father and the son, it is a purely relational. Yeah. Bapak it's itu purely kita, relational. Ya, kita nggak bisa mengerti bapak tanpa anak, tapi kita juga nggak bisa mengerti anak tanpa bapak. Ini adalah istilah konsep pengenalan yang hanya mungkin dimengerti secara relasional. And you cannot understand a father without the son, and likewise you cannot understand a son or without the father. And this concept is purely relational. Nah, so demikian juga di dalam kehidupan manusia sebetulnya sama ya. Kita langsung saja pakai ilustrasi yang paling dekat. Kalau kita bicara parents, orang tua, ya harus ada ini ya, anak gitu, either child or children gitu. Kalau parents tapi nggak ada child-nya, ya bagaimana bisa bicara parents gitu? And it's the same with humans. When we talk about parents, there needs to be a child or children involved. Likewise, when there are children, there needs to be parents involved. Ya, kalau kita mau perluas lebih ini ya, konsep bukan cuma hubungan relasi antara parents and child atau children, tapi juga konsep yang lain juga bisa. And we can expand this not only in the child and parent relationship, but also in many other relationships. Misalnya saya istilah laki-laki. Istilah laki-laki itu meaningful ya, hanya di dalam relasinya dengan perempuan gitu. Laki-laki, perempuan ya, pria, wanita gitu. Relasional. So the concept of man is only meaningful when it is talked about, when it is also talked with a woman. So, di dalam hal ini ya, itu Karl Barth ya, pernah pakai istilah ini ya, by the way, kita sebut Karl Barth, bukan berarti kita tentunya setuju dengan semua teologinya dia, bukan ya, tapi ini adalah konsep yang indeed beautiful menurut saya di dalam bagian ini. The concept that is told by Karl Barth is that yaitu bahwa dia mengatakan ini saya, dia
dia bilang manusia itu perlu ada Gegenüber, nah gitu, ada Gegenüber. Agak susah ya terjemahan bahasa Inggris ya, Gegenüber itu apa? Kalau dibilang opposite seperti apa ya? Apa itu terlalu antitesis gitu ya. Gegenüber itu seberangnya dia gitu, apa ya? Ya, apa ya? Versus, towards, Gegenüber, das Gegenüber, maksudnya sebagai itu mungkin ya, counterpart ya, mungkin ya, better gitu. Still ada istilah counternya tetap ya, tapi I think that's mungkin probably the best ini ya, translation gitu. Manusia, makhluk itu perlu ada Gegenüber, perlu ada counterpartnya. Gitu. So he said that humans needed to have their counterparts. Ya, tanpa adanya counterpart, tanpa adanya Gegenüber yang ada di seberangnya dia itu ya dia jadi nggak meaningful, itu dia nggak bisa memahami pribadinya, keunikan pribadinya dia nggak bisa memahami. Without their counterparts, they are not able to contemplate about their own personalities, how unique they are. Again, saudara bisa memperluas ini konsep ini ya, antara pemimpin dan yang dipimpin di sana ya. Again, you can further expand this concept by, let's say, the relationships between the leaders and their followers. Sudah bisa mengatakan juga nih apa yang mirip pria wanita tadi ya, suami istri. Or let's say from in relationships between husband and wife. Guru dan murid. Teacher and students. Dan masih banyak lagi sudah. And many other. Nah, begini ya, saya di dalam konsep relasional inilah kita mengenal keunikan pribadi kita. And in this concept of relationals, we are able to know our personalities. Nah, ini cuma saudara mesti hati-hati. Memang tadi kita dalam contoh-contoh yang kita pakai itu cuma dual konstruksi ya, cuma dua gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam Tritunggal ini kan lebih kompleks ya. Ini lebih daripada dua, bukan biner relasinya, tapi setidaknya itu tiga, lebih daripada dua gitu ya. And all the examples that we provided was only in the context of their own. It was only a dual context. It is only binary. But when we talk about the Holy Trinity, it is more complex because it involves three persons. Demikian juga waktu kita di gereja, tentu pemahaman keunikan person ini ya, bukan cuma dengan dual konstruksi saja, tapi juga bisa lebih limpah daripada itu. And again, also in the life of the church, it is not only limited to dual construction between you and another person, but it can be compared to other people in the church. Sudah misalnya ya, kalau waktu Paulus membicarakan tentang ini ya, keanekaragaman anggota tubuh Kristus. So when Paul talks about the diversity of the people in the body of Christ, di situ waktu dia bicara tentang diverse members of the body of Christ, itu dia bicara ada mata, ya ini maksudnya bodily metaphor tentu saja gitu ya, ada mata, ada tangan, ada kaki ya. Ada ya anggota-anggota tubuh gitu ya. Ini kan bukan dual construction gitu, tapi lebih daripada dua. And when Paul talks and explains about this metaphor, he talks that there's the eye, there is the hand, there are the fingers. So it is not only a dual construction, but it involves many other units, let's say. Jadi sekali lagi bagaimana kita mengenal keunikan pribadi, katakanlah pribadi saya, katakanlah. Saudara boleh bahkan ya katakanlah seperti ini. So again, how am I able to know my distinct personality? Hanya bisa dilakukan melalui berelasi. You are only able to do that through relations. Seperti di dalam Tritunggal. Just like in the Holy Trinity. Ya, the Father itu disebut the Father karena in relation to the Son, he is called the Father. Bapa itu disebut Bapa karena di dalam hubungan atau relasinya dengan sang anak, dia disebut sang Bapa ya. Nggak usah diterjemahkan karena tadi sudah bahasa Inggris. So, sekali lagi ya, ini berarti ya, kita memahami keunikan pribadi, sekali lagi ya, melalui berelasi. So again, we are only able to understand the distinct
this distinct personality of us only through relationships. Semakin kita berelasi, semakin kita itu mempunyai penghayatan, pemahaman yang sehat tentang my own personhood, ya, your own personhood. The more relations we have, the more understanding, the more we have a healthy understanding of our own personhood. Tapi kalau kita nggak berelasi, kita ini menuju ke arah impersonal gitu. Kita bisa jadi makin impersonal. Gitu. But if we don't have relations with others, then we are going towards impersonality. Ya, dan itu menakutkan ya, karena manusia itu sebetulnya person. Manusia itu bukan impersonal. And it's very frightening because humans are personal and not impersonal. Nah, so waktu kita bicara tentang relasi, tentu saja salah satu relasi yang paling dibicarakan Alkitab adalah love relation. And talking about relations, the most talked about relation in the Bible is the love relation. Dan kita juga mendapati ini di dalam Tritunggal. And we can also find this in the Holy Trinity. Ya, bahkan dikatakan di dalam Alkitab God is love, ya. Love itu berarti atribut Allah, ya. Allah itu kasih. And it talks about how God is love, and love is his attribute. Maka supaya kita bisa mengatakan di sini ya, Bapa mengasihi Anak dan Roh Kudus. Anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa dan Anak. And we can say that the Father loves the Son and the Holy Spirit. Likewise, the Son loves the Father and the Holy Spirit. And also, the Holy Spirit loves the Father and the Son. Nah, sudah perhatikan di dalam kasih ini ya, pribadi itu menunjuk ya, menunjuk kepada pribadi yang lain dan bukan self-referential, bukan menunjuk kepada pribadinya sendiri. And you see that in this relation, you see that the love referring to others, refers to others and not referring to yourself or oneself. Alkitab mengajarkan dengan jelas ya, pribadi Roh Kudus itu bukan membicarakan dirinya sendiri, tapi menunjuk kepada Kristus. The Bible says it clearly that can you repeat that again? Pribadi Roh Kudus itu glorifies the Son, bukan glorifies himself, bukan self-referential. So the Holy Spirit, the love of the Holy Spirit isn't self-referential, but it refers to Jesus Christ. Demikian juga sudah membaca pribadi kedua, Yesus Kristus ya, kasihnya kepada Bapa. Dia itu menunjuk, dia mempermuliakan Bapa. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. And again, when we talk about the Son, Jesus Christ, his love is towards the Father. His love isn't self-referential. Dia memuliakan Bapa. And he glorifies the Father. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. And he doesn't talk from himself. Tetapi dia mengatakan apa yang dia terima dari Bapa. But he talks about only what he received from the Father. Nah, saudara perhatikan ya, ini berbenturan dengan konsep personhood yang diajarkan di dalam dunia. And this is contradictory towards the personhood that is being taught by the world. Kalau di dalam dunia justru orang yang kuat, yang kepribadiannya kuat itu ya adalah yang justru yang self-referential, yang membicarakan dirinya sendiri ya. Yang ada self-Behauptung, ada self-affirmation ya. Itulah pribadi yang kuat kalau menurut dunia. And according to the world, a strong personality is when you are self-referential and you have a strong Seharusnya bahasa Inggris tadi bukan self-affirmation, tapi lebih tepat ini ya, self-assertion ya, itu self-Behauptung mungkin lebih cocok diterjemahkan self-assertion kayaknya ya. So the strong personality of the world is when you refer to oneself, when you are strong by yourself, and when you have self-assertion. Pribadi yang menunjuk pada pribadi yang lain dianggap sebagai pribadi yang lemah. Mungkin jangan-jangan cuma
follower gitu kali ya, makanya dia tunjuk-tunjuk orang lain terus gitu, sendiri nggak ada kepribadian, sendiri nggak ada kehendak dan seterusnya gitu. And when you have a personality that refers to other personalities, then you are considered weak. You are considered only a follower, and you have no, let's say, you are not strong enough. Bukankah saudara di sini kita sedang merenungkan Tritunggal yang betul-betul sangat bisa dihidupi kan di dalam kehidupan manusia? But aren't we here contemplating about the Holy Trinity that can be embodied in our lives? Saudara mengikuti konsep personhood yang mana gitu? Personhood berdasarkan Tritunggal atau personhood yang diajarkan oleh dunia ini? And the question remains: which personhood are you trying to or are you trying to adapt? Are you trying to embody the personhood from the world or from the Trinity? Sekali lagi saya, kalau kita belajar dari pribadi Tritunggal itu non-self-referential. Again, when we want to learn again from the Holy Trinity, it is not self-referential. Non-self-referential. So the Holy Spirit glorifies the Son glorifies the Father. Even we read in the Bible, the Father also glorifies the Son. Jadi pribadi Roh Kudus itu mempermuliakan Kristus, Kristus mempermuliakan Bapa, bahkan kita membaca juga bahwa Bapa juga mempermuliakan Sang Anak. So saling mempermuliakan, saudara melihat di sini ya, saling mempermuliakan. So the three persons of God, they glorify one another. Dan ini yang kita perlu belajar di dalam kehidupan manusia. And this is something that we need to learn in our lives as humans. Tentu saja ini sangat berbenturan dengan our sinful narcissistic nature. But of course, this is very much in opposite towards our sinful and narcissistic nature. Ya, karena di dalam natur narsisistik kita nggak suka ini ya, manusia lama kita itu tersiksa melakukan ini. Because in our narcissistic nature, we do not like it when our old man or our old human is suffered when doing this. Kita perlu anugerah Tuhan, supaya jelas ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kuasa Roh Kudus yang bisa mengubah kita. We need the grace from God and not from our own abilities to do this. We need the power of the Holy Spirit to do this. Tapi semakin kita bertumbuh, semakin kita mengenal Allah yang sejati, dan Allah yang sejati itu Allah Tritunggal, kita akan dibuat untuk menjadi semakin serupa di dalam hubungan-hubungan kita, di dalam relasi-relasi kita. And when we believe the one and true God, then we will be transformed through our relationships with others. Sekali lagi ya, saya ada yang mengutus, ya ada yang diutus. Sang Bapa itu mengutus, Sang Anak itu diutus. So again, in the relationship, there is someone who anoints and there is someone being anointed. The Father anoints the Son. Oh, mengurapi ya. Tadi saya bilang mengutus. Mengutus itu mungkin ini kali ya, send ya, send and being sent. Anoint juga boleh sih, tapi send mungkin ya kita masuk lagi. So Father sends the Son and the Son is being sent by the Father. Ya, kita nggak bisa di dalam relasi itu semuanya mau yang mengutus atau semuanya mau yang diutus. Itu nggak ada relasi berarti, saudara. In a relationship cannot be the one that is only sending people or the one being sent by other people. Demikian juga kita nggak bisa membicarakan relasi kalau semuanya mau memimpin dan nggak ada yang mau dipimpin, atau semuanya mau dipimpin tapi nggak ada yang bersedia memimpin. Again, we also cannot always lead, or we cannot always be the person that is being led. Harus ada yang memimpin, harus ada yang dipimpin, ya baru terjadi relasi. There needs to be a leader and there needs to be a follower. Then it creates relationship. Demikian juga waktu kita bicara tentang kasih ya, ada yang mengasihi, ada yang dikasihi. Nggak bisa semuanya mengasihi tapi nggak ada yang mau dikasihi, atau semuanya mau dikasihi tapi nggak ada yang mau mengasihi. Itu nggak akan terjadi relasi. And the same with the love relationship, there needs to be someone who loves as well as there needs to be someone who needs to be loved. It cannot exist one without the other. Tapi yang menarik, yang interesting adalah ini katakanlah posisi mengasihi atau dikasihi ya. Ini bukan sesuatu yang statis. And this position about the one loving and the one being loved, it is not a static position. Kita bisa berganti-ganti, ada saat di mana kita mengasihi, ada saat kita dikasihi.
it can be interchangeable. There are times when we are loving others, and there are times when we are being loved by others. Ya, kita nggak bisa hanya mengasihi terus tanpa dikasih atau dikasih terus tanpa mengasihi. We cannot love all the time without being loved, and we cannot be loved all the time without loving others. Justru di dalam kelincahan ini, kelincahan mengasihi dan dikasihi, ya, again kita bertumbuh ya di dalam personhood kita gitu, semakin menjadi manusia yang memiliki kepribadian seperti Allah Tritunggal. And in this dynamic, we are growing as a person, and we are growing in our personalities as well. Masih banyak itu yang kita bisa belajar dari pribadi Tritunggal. There are still lots to learn from the personalities of the Holy Trinity. Tapi untuk hari ini mungkin kita merenungkan sampai di sini saja. But we are going to stop until here today. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Pray that God may bless each and every one of you. Nah, kita yang diciptakan after the image of God, kita sungguh-sungguh dikuduskan, ditransform untuk menjadi semakin serupa dengan Allah yang kita kenal. That we, as the image and likeness of God, may be transformed day by day to be even more like Him. Mari kita masuk dalam doa. Bolehkah Saudara Ignazio atau Saudara Thomas menutup di dalam doa? Let us pray. I will lead us in prayer. Father in heaven, we thank you for all the contemplation today about the Holy Trinity. Pray, Father, as your image and your likeness. Pray that we may grow in our personalities, that we may not be attached to our sinful and narcissistic nature. But Father, we pray that when we have relationships with others, we may reflect it and we may base it upon the relationship that is present inside of the Holy Trinity. Pray that you may help us grow so that day by day we may be even more like Christ. Father, we leave us all in your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.